अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं एस्ट्रो हीलर और मैं हूं आपका होस्ट शहजाद। मेरी आज की वीडियो का मौजू है बुर्ज असद वाले लोग कैसे होते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मोदबाना गुजारिश है, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सकें। बुर्ज असद उन लोगों का होता है जिनकी तारीख़ पैदाइश 24 जुलाई से लेकर 23 अगस्त के दरमियान हो या जिनके नाम का पहला हरफ मीम हो, उनका बुर्ज असद बनता है। बुर्ज असद का अंसर आतशी, लकी रंग करमजी, लकी पत्थर याकूत और हिजर शमश, लकी फूल गुले सुरख, लकी दिन इतवार और लकी नंबर 1 होता है। इनका हाकिम सियारा शमश। मुस्बत खसूसियात, ये खुददार, गैरतमंद, जोशीले, अव्वल अज़म, मकनातीसी कशिश के मालिक होते हैं। मनफी खसूसियात, मगरूर, मुतकब्बिर, जाबर, बेसब्रे, जल्द आपे से बाहर हो जाने वाले। बुर्ज असद मुंतकातुल बुरूज का 5वां बुर्ज है जिसका हाकम शमश आसमानी दुनिया का शहनशाह है। बुर्ज असद वालों का कद लंबा, चेहरा खूबसूरत और बड़े बड़े नकूश होते हैं। बाल सुनहरे, स्याह और बावकार चाल के मालिक होते हैं। ये लोग हाकमाना जहन के मालिक होते हैं। ये हुक्म चलाना जानते हैं, मानते किसी की भी नहीं। ये अजीब बात है कि लोग इनके अहकामात दूसरे लोग बिला चूंचरा तस्लीम कर लेते हैं। बिलमूम खुद मुख्तार होते हैं, किसी के ज़ेरे असर रहना पसंद नहीं करते। इन्हें ये भी मालूम होता है कि ज़िंदगी में परेशानियों का डटकर मुकाबला किया जाए तो इंसान कामयाब होता है। ज़िंदगी को सही मायनों में समझते हैं। दूरअंदेश, बुलंद हौसला, दूसरों का एहतराम करने वाले, लेकिन अपने मकाम से गिरकर बात करना अपनी आन के ख़िलाफ़ समझते हैं। ख्वाह इसमें इनका कितना ही नुकसान क्यों ना हो जाए, ये अपने वक़ार का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। अपनी बात के धनी होते हैं। उम्दा क़ुव्वते बयान के मालिक, एक रहनुमा की शान रखते हैं। ये ना सिर्फ हुक्म चलाना जानते हैं बल्कि हुक्म मनवाना और अपनी इज़्ज़त करवाने के तौर तरीक़ों से भी आगाह होते हैं। इसके बावजूद फ़राख दिल और बहुत बड़ी क़ुव्वत बर्दाश्त के मालिक भी होते हैं। दूसरों के हुकूक पर डाका नहीं डालते, लेकिन किसी दूसरे को अपने हुकूक गज़ब करने की इजाज़त भी नहीं देते। ये ना तो खुद बददियानत होते हैं, ना किसी दूसरे को बददियानती करने देते हैं। नमूदो नुमाइश के दिलदादा, मौसीकी और तफरीहात को पसंद करने वाले, मोहब्बत करने वाले और ख़ुद मोहब्बत के मुतलाशी, ये चाहते हैं कि कोई इनसे मोहब्बत करे। दूसरों के मामलात में दखल नहीं देते, लेकिन किसी दूसरे को अपने मामले में भी दखल देने की इजाज़त नहीं देते। एक बड़ा लीडर बनने की मुकम्मल सलाहियतों के मालिक होते हैं। बेगर्ज और बेलोस मोहब्बत करने वाले और रोमांस में बहुत गहराई तक जाने वाले। वजी, आकिल, फराख दिल, रासतबाज और हिसास होते हैं। इन्हें फ़रार, धोखे से शदीद नफ़रत है। अच्छे लोगों के हक़ में शफ़ीक़ व मेहरबान और बुरों के मामले में कहर ज़बान। इन्हें इक़्तिदार आला की ख्वाहिश होती है, इसके लिए बड़ी बड़ी मजालिस का इनकाद भी करते हैं और ऐसी मजालिस में शरीक होकर अपनी वजाहत व अमारत की नुमाइश करते हैं। ख़ुद पसंद और साहब इज़्ज़त व जाह होते हैं। जब किसी आला ओहदे या मनसब पर पहुँच जाएँ तो ज़रूरतमंदों के लिए अपना दामन वसी कर लेते हैं, किसी की मदद करके फ़ख्र महसूस करते हैं। लेकिन जब इक़्तिदार में ना हों और माल से भी तही दामन हों तो लोगों से गुरेज़ करते हैं, इसलिए कि महज झूठे दिलासे और तिफल तसल्ली से किसी ज़रूरतमंद की हौसला अफजाई नहीं कर सकते। बुर्ज असद वाले अपने ख़ानदान और घर से मोहब्बत रखते हैं। ख़ानदानी हस्ब व नस्ब और रस्म व रिवाज पर इन्हें फ़ख्र होता है। इन्हें बहुत जल्द गुस्सा आ जाता है, लेकिन जल्द ही इस गुस्से पर काबू भी पा लेते हैं। इनकी क़ुव्वत इरादी बहुत मजबूत होती है। इसके बावजूद दूसरों की तनकीद या तन व तशनी का हदफ नहीं बन सकते। ऐसी सूरत हाल इन्हें दिलशकस्ता और गमगीन बना देती है। ज़िंदगी के किसी ना किसी मोड़ पर कभी ना कभी तंग दस्ती का भी सामना करना पड़ता है।
ایسے حالات میں اگر یہ اپنے وطن یا علاقہ سے باہر نکل جائیں تو دوسرے علاقے یا ممالک میں اپنا وقار بحال کر لیتے ہیں اور وطن سے دور رہ کر اپنی عزت و ساخت بنا لیتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ برج اسد کے لوگوں کے لیے سفر وسیلہ ظفر ثابت ہوتا ہے۔ محبت اور دوستی کے معاملے میں چونکہ یہ خود پرخلوص ہوتے ہیں، اس لیے دوسروں سے بھی ایسی ہی توقعات رکھتے ہیں۔ ان کی دوستی اپنے برج والوں سے ہی دیرپا ہوتی ہے یا پھر برج حمل، دلو یا برج کوس والوں سے ان کا اچھا نباہ ہو سکتا ہے۔ صحت کے معاملے میں ان کی صحت عام طور پر قابل رشک ہوتی ہے اور اکثر و بیشتر بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں، لیکن حوادثات جسمانی اور روحانی یا ناپسندیدہ حالات سے ان کا دل بہت اثر لیتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کے کان، آنکھیں یا گردے اور مثانہ مرض قبول کرنے کی استعداد رکھتے ہیں۔ زخم چوٹ کے علاوہ دل کا مسئلہ، گشی کے دورے، عصوبِ چشم اور آنکھوں کی دوسری بیماری، کان درد یا درد گردہ انہیں تنگ کر سکتا ہے۔ شادی، یہ از خود شادی کے معاملے میں جلد بازی نہیں کرتے۔ رومانوی زندگی جو حوث و شہوت سے پاک ہو کچھ زیادہ پسند کرتے، لیکن شادی کے بعد خواہ فریق ثانی ان کے مزاج سے ہم آہنگ ہو یا نہ ہو، علیحدگی اور طلاق تک نوبت نہیں پہنچنے دیتے، اس لیے کہ انہیں خاندانی وقار کا بہت خیال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ انہیں گھر سے بہت پیار ہوتا ہے، یہ کبھی نہیں چاہتے کہ گھر ویران ہو جائے۔ برج اسد میں پیدا ہونے والے عموماً اپنی ہی برج والی عورتوں کے ساتھ شادی کر لیں تو بہتر رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ برج حمل، برج کوس یا برج دلو کے والی عورتیں بھی ان کے لیے اچھی رہتی ہیں۔ برج اسد والوں سے نباہ بھی ان کا اچھا ہو سکتا ہے۔ ان کے لیے یاقوت کا پتھر اچھا ہے۔ اتوار کے دن چاندی کی انگوٹھی میں پہن کر یہ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ برج اسد والے معاش اور کاروبار کے سلسلے میں خود مختار اور آزاد پوزیشن کے کاموں میں دلچسپی لیتے ہیں اور انہی کاموں میں کامیاب رہتے ہیں جن میں ان کو اقتدار اپنے ہاتھوں میں ہو۔ کام کے سلسلے میں گورنمنٹ اور پرائیویٹ ادارے میں اعلیٰ عہدے، بینکنگ، انشورنس اور کسی بھی ادارے میں تنظیمی بڑے عہدے پر عمدگی سے ایک ایڈمنسٹریٹر جا پر کامیاب رکھ سکتے ہیں۔ برج اسد والوں کا ستارہ شمس ہے، تو اگر یہ برج اسد والے شمس ستارے کی لو بنا کر اپنے پاس رکھیں تو یہ لو ان کے لیے فتح نامے کا کام دے گی، زندگی میں کامیابیاں اور ترقیاں حاصل ہوں گی اور زندگی میں سے مشکلات کا خاتمہ ہوگا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اپنا ذائچہ بنانے کے لیے، اپنا لکی پتھر جاننے کے لیے، اور ہم پورے اعتماد طریقے سے جادو بندش کا روحانی علاج بھی کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمیں اپنی آراء سے کمنٹس میں آگاہ کیجئے، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے کر کے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو اب تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔